बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, हुकूमती दावे किसी काम ना आए। शहर औलिया के बासी ताहाल मुश्किलात का शिकार हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में आटे का बहरान बादस्तूर जारी है। 2 दिन में 15 किलो आटे के थैले की कीमत में 200 रुपए का इजाफा हुआ। आटे के असूल के लिए शहरी मारे मारे फिरने लगे। आटे के लिए खवातीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद लाइनों में ख्वार। शहरी आटा ना मिलने पर खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। आपको बताएं, खबर है कि हुकूमती दावे किसी काम ना आए। शहर औलिया के बासी ताहाल मुश्किलात का शिकार है, मुश्किलात में मुब्तला है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में आटे का बहरान बादस्तूर जारी है, जबकि 2 दिन में 15 किलो आटे के थैले की कीमत में 200 रुपए का इजाफा हुआ। मुश्किल यह सारा नियमदे हैं या जड़ते ही टाइम तक ही कहने आए सवेर दे हैं 7 किलोमीटर पंध है। 100 रुपया किराया भरते आंदे हैं, आंदाड़ 100 रुपया वेदा। सारा डी लाइन लगे खड़े रहते हैं। अगर कहीं जिहाड़े एक थैली मिल पमदी है, कहीं जिहाड़े नहीं भी मिलती। अटा जनाब सारा डी लाइन खड़ खड़ के बंदा परेशान थी वंदे। सिफारिश आने एक एक दो ट्रै गट्टू घंटे चले वे असा लाइन खड़े साकू एक भी नहीं मिलता। सारी दिहाड़ी में घूम थी वेंदी। खड़े खड़े साकू 11 12 एक आज वेंदी है। साकू अट्टा भी नहीं मिलता। लाइन खड़ खड़ परेशान थी वने। सारी दीवार से इच्छा सारी मजदूर बंदे असा अयो से असा मुंह लगी वाले को डाढ़ा छेले चाह के डेरी तो साकू एक औखी मिलती है। धक्के मार के पीछा कर खड़े बालों को आंच साकू आंच कर अट्टा नहीं मिलता। साकू केरे पास आवाम मन परेशान है से असल। महंगाई का सिलसिला ना थम सका। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। अद्वियात की कीमतों को भी पर लग गए। अद्वियात की बढ़ती कीमतों से दुकानदार और शहरी परेशान हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं राना बिलाल से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला ना थम सका। अगर हम बात करें मेडिसन की कीमतों के हवाले से, तो मेडिसन की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें करने लगी हैं। इनकी कीमतों को इस वक्त पर लग चुके हैं। अगर हम कीमतों की बात करें, शुगर की जो डब्बी थी दवाई की, वो पहले 300 रुपये की मिल जाती थी, अब वही 400 रुपये की मार्केट के अंदर फरोख्त की जा रही है 100 रुपये इजाफे के बाद। इसी तरह अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो जो 300 रुपये की डब्बी मिलती थी ब्लड प्रेशर की, वही अब 500 रुपये की मार्केट में फरोख्त की जा रही है। सबसे ज्यादा दूध के डब्बों की कीमतों में इजाफा देखने में। एक महीने के अंदर जो दूध का डब्बा 1200 रुपये का मिलता था, वो अब 2000 रुपये का डब्बा मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। पैनाडोल की बात करें तो पैनाडोल मार्केट में कहीं ब्लैक में फरोख्त हो रही है और कहीं शॉर्ट है। कीमतों में इजाफा देखने में आया, जिससे दुकानदार भी परेशान है, आम शहरी भी परेशान है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी क्या कहेंगे, जब भी आते हैं कीमतें बड़ी होती हैं, क्या हुकूमत से मुतालबा यही है कि कीमतें कम करें, लोगों खरीद दें। आप मेडिसिन लेने आए हैं, कहाँ से कीमतें देखने में? मुझे तो 15%, 20%, 25% बढ़ता जा रहा, घट नहीं रहा। बिल्कुल, गरीब आदमी की पहुंच से मेडिसिन भी दूर हो चुकी हैं। इसी हवाले से हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। जी आपकी दुकानदारी पे क्या फ़र्क पड़ा है कीमतें बढ़ने से? कीमतें बढ़ने से यही है कि सेल कम हो गई है और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कस्टमर की कुव्वत खरीद कम हो गई है बहुत। इस वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, दुकानदारों का और आम शहरियों को कहना है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कीमतें हर चीज़ की बढ़ती जा रही हैं। जहां हर चीज़ की कीमतें बढ़ी हैं, वही मेडिसिन की कीमतों में भी 20 से 25% एक महीने के अंदर इजाफा देखने में आया। आम शहरियों ने और दुकानदारों ने मिलकर हाथ जोड़कर हुकूमत से मुतालबा किया है कि लिहाजा मेडिसिन की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए, ताकि गरीब आदमी आसानी से मेडिसिन की खरीद और प्रॉपर एक चेक एंड बैलेंस किया जाए कीमतों को कंट्रोल करने के लिए। बहुत शुक्रिया राना बिलाल आपका हमें अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करें और आपको बताएं, मुल्तान जिला कचहरी में वकला की तादाद बढ़ने लगी। महदूद चैम्बर होने के बायस नौजवान वकला परेशानी का शिकार हैं। मजीद जानते हैं ओनाबाद से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान जिला कचहरी में मौजूद हैं, जहां वकला की तादाद बढ़ने के साथ साथ नौजवान वकला भी बहुत हद तक इनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है जिला कचहरी में। लेकिन इसके साथ साथ इन्हें काफ़ी मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए चैम्बर्स के हवाले से, तो नौजवान वकला को बैठने के लिए सीट के लिए भी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कौन कौन से मसले हैं यहाँ नौजवान वकला के लिए, कुछ नौजवान वकला हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। बताइएगा कि कौन से ऐसे मसले हैं जिला कचहरी में जो अभी तक के हल नहीं हो रहे, और जो भी नए वकला यहाँ पर ऐड ऑन होते हैं कचहरी में, तो उन्हें इनका सामना करना पड़ता है। वकला को बेशुमार मसाइल के शिकार हैं। बहुत से मसाइल पेश आते हैं जब वो इंटर होते हैं कचहरी में, क्योंकि सीनियर्स जो होते हैं अक्सर गाइडेंस नहीं देते, या जो सीनियर्स गाइडेंस देते हैं वो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं।
اس کے علاوہ دیکھا جائے تو فنانشلی طور پہ ینگ وکلا بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں، بہت کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ ینگ وکلا کو کوئی بھی کیس نہیں دیتا جلدی سے. وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم جتنا سینئر وکیل کو کیس دیں گے ہمیں اتنا ریلیف ملے گا. اسی وجہ اس کے علاوہ حکومت کو یا ہماری بارز کو یہ چاہیے کہ ینگ وکلا کو سپورٹ کریں فنانشلی طور پہ. جیسے ہر فیلڈ میں، ہر محکمے میں ہوتا ہے، انٹرنشپ کے دوران وکلا کو ایک معاوضہ دیا جاتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ان کو ایک چھوٹی سی رقم دی جاتی ہے جو ان کو سپورٹ کرتی ہے. یہاں پر نئے وکلا کو کیا چیمبرز وغیرہ الاٹ کیے جاتے ہیں اسپیسیفکلی، یا پھر آپ کو سینئر وکلا کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ وکلا کی تعداد بہت زیادہ ہے. گزشتہ کچھ برس سے کافی لوگ اس فیلڈ میں آ رہے تھے، اب جا کے انہوں نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ رکھے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن تعداد وکلا کی بہت زیادہ ہے، اور اس کے مقابلے میں چیمبرز کی تعداد بہت کم ہے، اور وکلا کو 3-3 4-4 جو ہیں وکلا ایک چیمبر پہ ہیں. نوجوان وکلا کو بھی کافی مسائل کا سامنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فائنانشلی طور پر بھی انہیں مسائل کا. ضلع کچہری میں وکلا کی تعداد بڑھنے لگی. بہت شکریہ اون عباس آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. اب آپ کو بتائیں گندم کی کاشت فصل کا پہلا پانی کا وقت آن پہنچا ہے. گندم کے کھیتوں میں شگوفے نکلنے لگے. شگوفے بننے کے دوران پانی کی کمی نہ ہونے دی جائے. ماہرین زراعت نے رواں سال دسمبر کے موسم کو سازگار قرار دے دیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں علی ریاض سے. جی علی بتائیے گا. بالکل جنوبی پنجاب کی طرح شہر اولیا ملتان میں اگر بات کی جائے تو ہماری گندم کی جو فصل ہے اس وقت خاص اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ گندم کی جو بجائی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. نومبر کے مہینے کے آغاز سے اس کے جو سوئنگ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تاہم اب جو ہے دسمبر آن پہنچا ہے، تو ایک طرف جہاں گندم کی بجائی کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ پہلے پانی کا ہوتا ہے، تو پہلے پانی کا بھی وقت آن پہنچا ہے جہاں پر یوریا کھاد کی خاصی ضرورت پڑتی ہے. تو اس والے تفصیلات جانتے ہیں ماہرین زراعت سے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، خاص طور پر موسم اس وقت کیسا ہے، تفصیلات کیا ہے بتائے گا. موسم اس بار کیسا ہے، دوسرا یہ کہ ابھی پہلے پانی کے بعد کاشتکار کیا حفاظتی اقدامات کریں. موسم بھی الحمدللہ اس دفعہ کافی گندم کی پیداوار کے لیے کافی بہتر موسم ہے، یعنی کہ سازگار موسم ہے. تو دوسرا یہ کہ کاشتکاروں کو چاہیے کہ جنہوں نے ٹائم پہ کاشت کر لیا تھا، اب ان کی فصل جو ہے وہ ٹلرنگ سٹیج پہ ہے. تو اس سٹیج پہ جو پہلی آپاشی کی ضرورت ہوتی ہے وہ کاشتکار جو ہے وہ پانی کی کمی بالکل نہ آنے دیں، کیونکہ اگر خدا نہ خاصہ اس سٹیج پہ پانی کی کمی آتی ہے تو ٹلرز کم بنتے ہیں اور پیداوار متاثر ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ جن کاشتکاروں کو یہ محسوس ہو کہ ان کی فصل کو جو ہے وہ نائٹروجن کھاد کی ضرورت ہے تو وہ پہلی پانی پہ آدھا بیگ یوریا فی ایکڑ ضرور استعمال کریں. جی آدھا بیگ یوریا فی ایکڑ استعمال کیا جائے. تاہم اگر بات کی جائے تو کہا جا رہا ہے زراعت کی جانب سے کہ بار موسم بھی خاصا بہتر ہے. موسم بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ ابھی جو کاشتکار ہیں سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ پانی کمیاں نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ شگوفے کھلنے کا جو عمل ہے وہ. گندم کی کاشت فصل کا پہلے پانی کا وقت آ گیا. بہت شکریہ علی ریاض آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بہاولپور میں تعمیر ہونے والی نئی بلڈنگ بارے بریفنگ. چیف جسٹس کی جانب سے بلڈنگ کو معیاری اور بروقت میٹیریل سے مکمل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے. آپ کو بتائیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو نئی بلڈنگ کی تعمیر بارے بریفنگ دی گئی. سیکرٹری CNW جواد اکرام نے بریفنگ دی. بلڈنگ 50 کروڑ روپے مالیت سے 2 سال میں مکمل ہوگی. چیف جسٹس کی بلڈنگ کو معیاری میٹیریل سے مکمل کرنے کے احکامات دیے گئے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی بہاولپور بار میں آمد. وکلا کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری دعوت پر بار کی تقریب میں شرکت کی. مزید جانتے ہیں محمود ظہیر سے. لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی صاحب کا دورہ بہاولپور، انرولمنٹ جو فٹنس ٹیسٹ تھے سپریم کورٹ کے حوالے سے وہ بھی ہو چکے اور بار کی جانب سے ان کے اعزاز میں چائے بھی دی جا چکی. کیا پلانز ہیں مزید، کیا کیا ہو چکا ہے، کتنے لوگ پاس ہو چکے ہیں فٹنس ٹیسٹ میں اور آگے کیا ہونا ہے، کیا پلانز ہیں، تمام چیزیں جانتے ہیں. ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں ہمارے ساتھ AR اورنگزیب صاحب. سر ذرا بتائیے. بہت شکریہ. ہائی کورٹ بار کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بڑی کامیابی تھی. بہاولپور میں پہلی دفعہ جو ہے چیف جسٹس صاحب اور ان کی کمیٹی جو ہے وہ یہاں آئی اور انہوں نے انرولمنٹ کمیٹی کے جو ہے یہاں پر ٹیسٹ لیے، اور میری معلومات کے مطابق جو رزلٹ آیا ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے وکلا نے بھی محنت کی اور آلموسٹ 100% جو ہے اس میں کامیابی ہوئی ہے وکلا صاحبان کو ان کی کام اور کارکردگی کی بنیاد پر. تو ہم امید رکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے کہ آئندہ جو دور آئے گا اس میں بھی اسی طرح انرولمنٹ کمیٹی کے اجلاس جو ہے وہ بینچز پر بھی رکھے جائیں گے. بہت پیار دیا آپ لوگوں کو وکلا کو، حالانکہ کچھ ایجیٹیشن پچھلے دنوں سے چل رہی تھی لیکن آج بالکل محسوس نہیں ہوا ججز اور وکلا کے درمیان. میرا اس بارے میں یہ ماننا ہے اور کہنا ہے کہ ہمیشہ مفاہمت سے معاملات حل ہوتے ہیں، اور یہ
मफामत की तरफ से बहावलपुर में पहला कदम रखा गया है। हम चाहेंगे कि जहां पर भी जो भी जिस किस्म की भी कशीदगी है उसको मफामत के साथ तय किया जाए। और आपके तवज्जुह से मैं ये तजवीज़ देना चाहूंगा पंजाब बार काउंसिल को कि इस वक्त जो हाई कोर्ट के स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी अगर ऑन बोर्ड शामिल किया जाए, सदर हाई कोर्ट बार जो है लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, पिंडी, और उनको शामिल करके जो है अगर इस मसले के हल की तरफ जो है ना पेशरफ्त की जाए तो यकीनन इसमें जल्दी कामयाबी होगी। जी, अभी आप सुन रहे थे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के दौरे के हवाले से और पिछले दिनों चलने वाली जजेस। और बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब के अंदर दोबारा एक दफ़ा फिर हल्का इलेक्शन जो बल्दियाती इलेक्शन है वो करवाने का ऐलान किया गया है। अप्रैल के महीने के अंदर बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएंगे, जबकि ये तीसरी दफ़ा पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन के लिए हल्का बंदियाँ भी की जाएंगी। इस हवाले से सियासी रहनुमा क्या समझते हैं कि आया जनरल इलेक्शन से कबल वो पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन देख रहे हैं या इस दफ़ा भी इलेक्शन जो है वो मुलतवी होते देख रहे हैं। इस वक्त ज़िला अमीर जमात इस्लामी और जमात इस्लामी के नामजद मेयर मुल्तान डॉक्टर सफदर इकबाल हाशिम साहब मौजूद। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से बहुत सीरियस है। KPK में उन्होंने इलेक्शन कराए, सिंध के अंदर इलेक्शन कराए, अब बावजूद इसके कि हुकूमतों के बार बार इलेक्शन मुलतवी करने या उसकी दरख्वास्त के कराची में भी इलेक्शन कराने जा रहे हैं। इस तरीके से इस्लामाबाद और बलूचिस्तान के अंदर भी इलेक्शन हुए हैं। सिर्फ पंजाब ऐसा है कि जिसमें पिछले 4 साल से PTI की गवर्नमेंट है, मगर 3 मरतबा ये तीसरी मरतबा इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के हवाले से और कानून के बाद कानून तीसरी मरतबा पास हुआ है नया, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी नई हल्का बंदियाँ की जाए और उसके बाद अप्रैल के आखिर में जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इंदिया दिया है। अभी तारीख हतमी तौर पर नहीं दी कि किस तारीख को ये इलेक्शन होगा। पंजाब हुकूमत ही क्या बल्कि पूरी की पूरी जितनी भी सियासी हुकूमतें हैं अमूमन बल्दियाती इंतखाबात कराने में संजीदगी का रवैया इख्तियार नहीं करते और इख्तियारात जो है वो निचली सतह तक जो है ना जी मुंतकिल करने के लिए आमादा नहीं है। ज़िमनी इलेक्शन होना ज़रूरी है और वो भरपूर तरीके से अपने जो उम्मीदवार भी मैदान में। बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर आपका हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर जुल्फिकार अली खान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने पर रेवेन्यू अफसरान और स्टाफ की AC को मुबारकबाद। AC की अपने ऑफिस में रेवेन्यू अफसरान और स्टाफ से मुलाकात। कसूर अब्बास, रेशक, उमर खान नायब तहसीलदार मीटिंग में शरीक हुए। आपको बता रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर जुल्फिकार अली खान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। रहीमिया खान में CEO एजुकेशन कस्तूर राजीशाद की जेर सदारत मीटिंग। कस्तूर राजीशाद कहते हैं कि एनरोलमेंट कैंपेन इदारों का इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मजीद बेहतर करने जा रहे हैं। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल रहीमिया खान में CEO एजुकेशन कस्तूर राजीशाद की जेर सदारत इस वक्त अहम इजलास जारी है, जिसमें DOs और महकमे एजुकेशन के जो अफसरान के साथ साथ जो हेड्स हैं वो इसका हिस्सा बने। CEO एजुकेशन कस्तूर राजीशाद हमारे साथ मौजूद है। सर, एक अहम मीटिंग जारी है जिसमें ज़िले भर के हमारे जो एजुकेशन की जो क़यादत है, जो अफसरान हैं और जो हेड्स हैं उसका हिस्सा बने। जी थैंक यू वेरी मच। आज हमने तहसील रहीमिया खान के हेड्स को बुलाया है, मेल फीमेल को, और साथ ही DOs को बुलवाया है। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे इनिशिएटिव हैं साउथ पंजाब के, उनको हमने अपलिफ्ट करना है और जिस तरह सपोर्ट्स में हमने कारकर्दगी अच्छी दिखाई है, इस तरह बाकी इनिशिएटिव में भी, जैसे मियावाकी जंगल है, सुबह नौ स्कूल है, रोशनी है, ग्रीन बुक है, इस तरह अब एनरोलमेंट है। उसके बाद जो अब इमरजेंसी लगा, ये हमने इसकी इम्तिहानात के सिलसिले में कि पढ़ाई जो है ना अब उसकी तरफ तवज्जो दी जाए, वो उसकी तरफ जो है ना हमारी अब ये इसके लिए बुलाया गया है कि इन इनिशिएटिव की तरफ, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त जो है वो तालीमी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उस पर जो है ना ज़्यादा तवज्जो दी जाए। उसमें हमारे जितने भी इनिशिएटिव हैं अब जो है ना चूंकि वो एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, FPR का टैक्स गुजारों के लिए एहसन इक़दाम। टैक्स गुजारों के फौरी मसाइल के हल के लिए खुले कचहरी का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सईद बुखारी से।
آج بالکل FPR میں ماہانہ سطح کی بنیاد پہ جو ہے وہ ٹیکس گزاروں کی فلاح کے لیے، ان کی سہولیت کی آسانی کے لیے جو ہے وہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ آج بھی جو ہے وہ چیف کمشنر RTO عابد محمود کی جانب سے جو ہے کھلی کچہری کا انعقاد کیا ہے۔ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ آن سپورٹ جو ہے وہ حل کیے جا رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے چیف کمشنر RTO عابد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹیکس گزاروں کے مسائل سنے جا رہے ہیں اور فون کالز پہ سنے جا رہے ہیں اور ان کو آن سپورٹ حل بھی کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کے مسائل بیسک ہیں کیا؟ اصل میں لوگوں کے یہاں پہ جو RTO ملتان میں ان کے مسائل ہیں وہ ہوتے چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن لوگ ذرا سا گھبراتے ہیں آفس آنے سے۔ تو یہ ای کچہری کا مقصد بھی یہ ہے جو وزیر اعظم پاکستان اور وزارت خزانہ کے احکامات پر، ان کی ہدایات پر ہم اس کو منتھی بیسس پر ارینج کرتے ہیں۔ یہ صرف یہاں پر ریجنل آفس میں نہیں ہوتا بلکہ زونل آفیسز میں بھی ہم اس کو ارینج کر رہے ہوتے ہیں۔ جو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارے RTO ملتان میں 6 سول ڈسٹرکٹس ہیں، تو اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر جگہ پر افسر ہمارے جائیں اور لوگوں کو سنیں اور ان کے یعنی ان میں وہ جھجک نہ رہے، وہ کھل کے سامنے آئیں کہ ان کو مسئلے مسائل کے ہیں اور ان کو ہم حل کریں تاکہ وہ اعتماد کی جو فضا ہے وہ بحال ہو۔ تو اس سلسلے میں یہ ساری ای کچہری ہم ہر مہینے کرتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پر۔ یہ ہیڈ کوارٹرز میں بھی ہوتی ہے اور زونز میں بھی ہوتی ہے۔ عابد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں، ٹیکس گزار تھے جو کہ آفس نہیں آ سکتے۔ بہت شکریہ سید زہیر بخاری آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔